लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आकाए करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे पहले अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ। और वो दौर था, माँ बाप अपनी औलाद को इश्क मुस्तफा कैसे सिखाते थे, इश्क रसूल कैसे सिखाते थे। एक मर्तबा जंग ओहद के मौके पर, यह बड़ी सख्त तरीन जंग थी ओहद की। दूल्हे बारात छोड़कर गए। पहली रात का दूल्हा दुल्हन छोड़ करके गया। बड़ी अजीब और गरीब, बड़ी दर्दनाक इस जंग के हालात है। आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हजरत बिलाल को भेजा, बिलाल जा, और जा करके मदीने मुनव्वरा की गलियों में ऐलान कर कि हुजूर सोने वालों को बुलाते हैं, इबादत करने वालों को सबको बुलाते हैं, चलो जान कुर्बान करें। एक 4-5 साल का बच्चा मां के करीब सो रहा था। जैसे ऐलान की हजरत बिलाल हबशी की आवाज आई, उसकी मां उठ के रोने लगी। वो क्यों रो रही थी? आज की औरतें जेवर के लिए रोती है, कपड़ों के लिए रोती है, पार्कों में न ले जाने वालों पर ले जाने के लिए रोती है। वो बेवा औरत इसलिए रो रही थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम मुजाहिदीन मांग रहे हैं और उसके पास कोई मुजाहिद है नहीं, ताकि वो हुजूर को पेश कर सके। रोते रोते उसकी हिचकियां बंधी। नन्हे से बच्चे की आंख खुली। नन्हे से बच्चे ने मां से कहा, मां तू क्यों रो रही है, तेरे रोने की वजह क्या है? मां ने कहा, बेटा तू मेरे दर्द को समझ नहीं सकता, सो जा। बेटे ने कहा, अम्मी क्या तुम्हें मेरे अब्बू की याद आई इसलिए तुम रो रही हो? मां ने कहा, नहीं बेटे, मेरा दर्द ये नहीं है, तू इस दर्द को समझने की सलाहियत नहीं रखता, तुझे सोना होगा। नन्हे से बच्चे ने माहौल देखे मदीने मुनव्वरा का, नन्हे से बच्चे ने मां से कहा, मां ये कैसे हो सकता है कि तू रातों को रोए, तेरा बच्चा सो जाए? ये नहीं हो सकता मां, तुम्हें बताना होगा तुम क्यों रो रही हो। नन्हे से बच्चे को मां ने कहा, बेटा अभी हुजूर का मुनादी बिलाल यहां से गुजरा, उन्होंने ऐलान किया हुजूर मुजाहिदीन मांगते हैं, आकाए करीम ने मुजाहिदीन को तलब किया है, चलो ओहद के मैदान में जाने कुर्बान करना है। बेटा कोई जवान औलाद होती तो शहादत का दूल्हा बना के भेज देती, शौहर होता तो शहादत का दूल्हा बना के भेज देती। नन्हे से बच्चे ने कहा, मां अगर जवान बेटा नहीं, तेरा शौहर नहीं, मैं तो हूं ना मां, मुझे लेकर के चलो, हुजूर के कदमों पे मुझे कुर्बान कर दो। 4-5 साल की उम्र क्या होती है मुसलमानों, गौर तो करो, 4-5 साल की उम्र क्या होती है। नन्हा सा बच्चा मां से कहता है, मां चलो मुझे लेकर के चलो और कुर्बान कर दो। मां ने नन्हे से बच्चे की उंगली पकड़ी, मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंची। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदीन की सफे लगवा रहे हैं। आकाए करीम ने औरत को देखा, हजरत बिलाल से कहा, बिलाल जाओ और उससे पूछो वो औरत क्यों आई है, रात के वक्त इस वक्त आने की वजह क्या है। मुजाहिदीन की सफे दुरुस्त हो रही है, एक खातून वहां खड़ी है। हजरत बिलाल पहुंचे, कहा खातून आने की वजह क्या? उसने कहा, बिलाल इतनी जल्दी भूल गए, अभी तो तुम मेरे घर के करीब से ऐलान करके गुजरे, हुजूर मुजाहिदीन मांग रहे हैं, बिलाल मुजाहिद लेकर के आई हूं, आका से मुझे मिलना है, मुलाकात करना है। सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, उस खातून से पूछा, बात क्या है माई? उसने कहा, हुजूर आपने मुजाहिद मांगा, ये अमानत लेकर आई हूं। हुजूर 4-5 साल के बच्चे को देखते हैं, कभी मां के चेहरे को देखते हैं। ऐ माओ क्या फिक्र थी माओ की, नन्हा सा बच्चा कुर्बान होगा तो मुस्तफा जाने रहमत की अजमत पे कुर्बान होगा। नन्हे से बच्चे का जनाजा उठेगा तो अजमत मुस्तफा के लिए उठेगा। आज माओ के दिल में खुद इश्क मुस्तफा नहीं, मुल्क शाम और यमन में मुसलमानों के जनाजे उठ रहे हैं। और यहां औरतों का हाल ये है, शादियों के मौके पर औरतें डांडिया खेल रही है, वहां औरतों की आबरूएं सरे बाजार लूटी जा रही है। यहां औरतों का हाल ये है, वो बारीक और पतले लिबास पहनकर अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। ओ गुनाह करने वाली औरतों,
اللہ نے تمہیں کتنے دن تک مہلت دینا ہے؟ کب تک گناہ کرتی رہو گی؟ کب تک گناہوں کا بوجھ اپنے سروں پر بڑھاتی رہو گی؟ گناہوں کی گٹھری بڑھتی جائے گی، اس کے بوجھ تلے دب جاؤ گی، دنیا کے وزن تلے دبو گی، دنیا کے بوجھ کے وزن تلے دبو گی۔ کوئی آ کر تمہاری مدد کر کے تمہیں بچا سکتا ہے، گناہوں کے بوجھ تلے دبو گی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہ سکے گی۔ صنف نازک کہلا کر اللہ کی اتنی نافرمانی نہ کرو، خدا کے غضب کو دعوت مت دو۔ اللہ جب کسی کی پکڑ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے چھڑا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ دولت اور جوانی پہ ناز کرنے والوں، راتوں دن فلموں سے اپنی زندگی کو آباد کرنے والوں، ایک دن اس زندگی کو موت ضرور ویران کرے گی۔ تمہارے آباد گھروں کے اندر ایک دن موت کا فرشتہ ضرور آئے گا، تمہاری آبادیوں کو ایک دن موت کا فرشتہ ضرور آ کر کے موت کا پیغام دے گا۔ لیکن یاد رکھنا، اگر موت کی تیاری کیے بغیر چلے گئے تو کوئی پرسان حال نہیں، روتے روتے دنیا میں آئے تھے، روتے روتے دنیا سے چلے گئے۔ ایک ماں ننھے سے بچے کو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے، حضور اس مجاہد کو قبول کر لیں۔ میرے آقا نے بچے کو دیکھا، اس کی ماں کی طرف دیکھا، فرمایا مائی جا، تیرا بیٹا بڑا ہو کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، یہ ننھا سا بچہ ہے، نہ تلوار سنبھالے گا، نہ نیزہ اٹھائے گا، نہ بھالا برچی سنبھال سکتا ہے، یہ کچھ کام نہیں کر سکتا، مائی لے جا، تیری نیت اچھی ہے، اللہ تجھے ثواب ضرور دے گا، جا مائی، میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے اجر دے گا۔ ماں ہاتھ پکڑ کر بیٹے کو پلٹنے لگی، بیٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور روک لیا، حضور کی طرف دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، میری ماں نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ نبی کی بارگاہ میں آنے والا کبھی کوئی خالی نہیں جاتا، میں خالی کیسے جاؤں گا؟ یا رسول اللہ، میں تلواریں نیزے بھالے نہیں اٹھا سکتا، یا رسول اللہ آپ پر آنے والے تیروں کو میں اپنے وجود پہ روک تو سکتا ہوں، آپ کے لیے میں ڈھال تو بن سکتا ہوں، زخمیوں کو میں پانی تو پلا سکتا ہوں، مجھے بتاؤ یہ فکر بچوں میں کس نے پیدا کی تھی؟ ماں کی تربیت نے پیدا کی تھی۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔